दोस्तों, आज मैं आपको लाइफ के कुछ ऐसे रियल फैक्ट्स के बारे में बताऊंगी जो हमारी नज़रों के सामने होते हैं, मगर हम समझ नहीं पाते कि वह ऐसे क्यों होते हैं। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, आपने कभी ना कभी तो सोचा होगा, पिज़्ज़ा तो गोल होता है, तो इसका डब्बा स्क्वायर यानी चौकोर क्यों होता है। इसकी एक वजह ये है कि स्क्वायर बॉक्स सिर्फ एक कार्डबोर्ड से आसानी से बन जाता है, लेकिन एक गोल बॉक्स को बनाने के लिए हमें कई शीट्स की ज़रूरत पड़ती है। इन शीट्स को गोल बनाने में हमें एक मशीन की ज़रूरत पड़ती है, जिस पर एक्स्ट्रा पैसे खर्च हो जाते हैं, जबकि चौकोर बॉक्स सस्ता और आसानी से बन जाता है। इसके अलावा जब पिज़्ज़ा एक चौकोर बॉक्स में रखा होता है तो उसके आसपास काफ़ी जगह होती है, जिससे पिज़्ज़ा उठाने में आसानी होती है, और इस जगह पर आप केचप और सॉस भी रख सकते हैं। इसलिए पिज़्ज़ा एक चौकोर डब्बे में ही आता है। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, फरवरी के महीने में 28 दिन क्यों होते हैं? ये कहानी कई सौ साल पहले की है। एक रोमन बादशाह होता था जिसका नाम नोमा था। इस बादशाह ने 12 महीनों के साल का एक कैलेंडर बनाया हुआ था। इस साल में 355 दिन रखे गए। ये साल मार्च से शुरू होता था और फरवरी में ख़त्म होता था, यानी दिसंबर की बजाय फरवरी पर ही ख़त्म हो जाता था। फिर इसने 355 दिन की गिनती पूरी करने के लिए मुख्तलिफ महीनों के दिन मुकर्रर कर दिए। अब आखिरी महीना फरवरी था और दिन सिर्फ 28 ही बचे थे, इसलिए ऑटोमेटिकली फरवरी में 28 दिन रखने पड़े ताकि साल में 355 दिन पूरे किए जा सकें। लेकिन बाद में पता चला कि हमारी ज़मीन तो सूरज के गिर्द घूमने में 355 दिन की बजाय 365.24 दिन लेती है। फिर 355 दिन के कैलेंडर को तब्दील किया गया, लेकिन फिर फरवरी के 28 दिनों को छेड़ा नहीं गया। इसी वजह से फरवरी के महीने में 28 दिन ही होते हैं। अब क्या आप जानते हैं कि फरवरी हर 4 साल के बाद 30 दिन का क्यों हो जाता है? वो इसलिए कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी ज़मीन सूरज के गिर्द घूमने में 365.24 दिन लगाती है, तो 365.24 दिन बन जाते हैं। इनको 4 साल बाद एक दिन बनाकर फरवरी के महीने में डाल दिया जाता है और वो 29 दिन का हो जाता है। फैक्ट नंबर 3। आपकी खूबसूरती के मयार के मुताबिक अगर हम अपने आसपास किसी के फेस पर डिंपल देखें तो उसे खूबसूरत समझा जाता है। क्या आप जानते हैं कि हम में से अक्सर लोगों की कमर पर भी डिंपल होते हैं? 16वीं सदी में एक पेंटर ने उसे डिंपल ऑफ वाइन्स का नाम दिया। ये डिंपल अक्सर औरतों की कमर पर होते हैं। साइंस के मुताबिक ये कोई खासियत नहीं, बल्कि ये रीढ़ की हड्डी में और स्किन के आपस में जुड़ने वाले मसल्स की वजह से होते हैं। वेस्टर्न साइड में ये डिंपल औरतों की खूबसूरती की इलामत समझे जाते हैं। बाज़ औरतें इस चीज़ के लिए सर्जरी भी करवाती हैं। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, क्या आपके ज़हन में कभी ये सवाल नहीं आया कि चिप्स के इतने बड़े पैकेट में इतनी हवा क्यों भरी हुई होती है? पैकेट इतना बड़ा और चिप्स इतनी कम। लोगों को लगता है कि कंपनी सिर्फ पैकेट को बड़ा दिखाने के लिए ऐसा करती है, लेकिन ये बात नहीं है। वजह ये है कि जब किसी को खाने में मौजूद फैट्स और ऑयल ख़राब हो जाते हैं तो हमें इसमें से बदबू आने लगती है, और इस कॉन्सेप्ट को एसिडिटी कहते हैं। जाहिर है ये खाना आपको बीमार कर सकता है,
اب چپس کا پیکٹ بھی اسی کی مثال ہے۔ اس میں فیٹس اور آئل ہوتے ہیں جو اسے خراب کر سکتے ہیں، اس لیے چپس کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے چپس کے پیکٹ میں نائٹروجن گیس بھری ہوئی ہوتی ہے۔ نائٹروجن گیس آئل اور فیٹس کے لیے مضر صحت بھی نہیں ہوتی، اسی وجہ سے چپس کا پیکٹ آدھا خالی رکھا جاتا ہے تاکہ اس میں نائٹروجن گیس بھری جائے اور چپس خراب ہونے سے بچائی جائے۔ فیکٹ نمبر 5، بہت سے لوگوں کو یہ نہیں پتہ کہ لفٹ میں شیشے کیوں لگائے جاتے ہیں۔ یہ اس لیے نہیں ہوتے کہ آپ اپنے بال یا میک اپ ٹھیک کر لیں۔ دراصل یہ شیشے آپ کی توجہ ہٹانے کے لیے لگائے جاتے ہیں۔ جب لفٹ ایجاد ہوئی تھی تو لوگوں کو اوپر جاتے ہوئے ڈر لگتا تھا اور بے چینی محسوس ہوتی تھی۔ بعض لوگوں کو اس چھوٹی سی جگہ پر کھڑے ہو کر اوپر جاتے ہوئے چکر آتے تھے۔ اس وجہ سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے لفٹ میں شیشے لگائے گئے۔ اس سے لفٹ بڑی اور کھلی نظر آتی ہے اور لوگوں کو چکر نہیں آتے۔ فیکٹ نمبر 6، دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ بچھو کا زہر کتنا مہنگا ہے؟ تو دل تھام کر سنیے، 1 گرام بچھو کا زہر 7 سے 8,000 امریکی ڈالر اور پاکستانی اماؤنٹ میں 11 سے 13 لاکھ ہے۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ اتنا مہنگا کیوں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک یہ کہ اس کو حاصل کرنا بہت مشکل ہے۔ ایک بچھو سے آپ 2 ملی گرام زہر حاصل کر سکتے ہیں، تو 1 گرام زہر کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو 500 بچھو کا زہر چاہیے۔ دوسرا یہ کہ آپ کو زہر ہاتھ سے ہی نکالنا پڑتا ہے، ورنہ زہر ضائع ہو جاتا ہے۔ یہ بہت ہی خطرناک کام ہے۔ اس دوران بچھو آپ کو ڈنگ بھی مار سکتا ہے، اور زہر اگر غلطی سے آنکھوں میں چلا جائے تو اس سے انسان اندھا بھی ہو سکتا ہے۔ فیکٹ نمبر 7، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ چونٹی اپنا کھانا لے کر ہمیشہ ایک سیدھی لائن میں ہی کیوں چلتی ہے؟ دوستو، جب کوئی چونٹی اپنا کھانا لے کر جا رہی ہوتی ہے تو یہ اپنے ساتھ ساتھ ایک کیمیکل گرا رہی ہوتی ہیں۔ اس کیمیکل کو فرمونیس کہتے ہیں۔ آپ اللہ کی قدرت دیکھیں، اس کیمیکل کی اسمیل کی وجہ سے دوسری چونٹیوں کو بھی اس کھانے تک پہنچنے میں مدد مل جاتی ہے، اور پھر تمام چونٹیاں اپنے پیچھے کیمیکل چھوڑتی ہوئی جاتی ہیں، اور یوں ساری چونٹیاں ایک سیدھی لائن میں کھانا لے کر چلتی رہتی ہیں اور واپس اپنی کالونیز میں پہنچ جاتی ہیں۔ فیکٹ نمبر 8، گوملنگ چار یہ شارک کی ایک فیملی کا رکن ہے۔ یہ اپنے خاندان کا واحد بچنے والا ممبر ہے جو تقریباً 125 میل سال پہلے معدوم ہو گئی تھی۔ اس گلابی رنگ کی دبلی پتلی مچھلی کے سر کے اوپر والا حصہ آگے کو نکلا ہوتا ہے جس کو سنوٹ کہا جاتا ہے، جبکہ اس کے جبڑے ابھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کو آپ زندہ فوسل بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس کے اوپر گوشت بہت کم ہوتا ہے۔ اس کے اندر تیز دھاری دانت ہوتے ہیں۔ اس کا سائز 3 سے 4 میٹر تک ہوتا ہے، کبھی کبھی 6 سے 7 میٹر تک پہنچ سکتا ہے۔ یہ عموماً 100 میٹر کی گہرائی میں رہتے ہیں، لیکن بالغ مچھلیاں 1300 میٹر کی گہرائی تک عموماً غوطہ لگا سکتی ہیں۔ فیکٹ نمبر 9، آپ نے کبھی سوچا ہے کہ خود کو گدگدی کرنے سے ہنسی کیوں نہیں آتی، جبکہ کوئی دوسرا اگر کرے تو آپ کو فوراً ہنسی آ جاتی ہے؟ دوستو، اس کا جواب یہ ہے کہ جب کوئی آپ کو گدگدی کرتا ہے تو آپ کا دماغ آپ کو اس کا دفاع کرنے کو کہتا ہے، یعنی اپنی باڈی کو ڈیفینڈ کرنے کو کہتا ہے، اور آپ کا ری ایکشن
हंसी की सूरत में आता है, यानी आप हंसना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब आप खुद को गुदगुदी करते हैं तो हमारा दिमाग हमारे हाथ की मूवमेंट को पहचान लेता है, इसलिए आपकी बॉडी को कोई भी रिएक्शन नहीं होता। फैक्ट नंबर 10, क्या आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा उम्र वाला जानदार कौन था? दोस्तों, 2006 में एक समुद्री गूंगे मिंक को आइसलैंड को एक समंदर से 262 फीट की गहराई से निकाला गया। बर्तानिया की बैंगर यूनिवर्सिटी के साइंसदानों ने इसके शेल पर बनी हुई लकीरों से इसकी उम्र का अंदाज़ा लगाया। लकीरों के मुताबिक इसकी उम्र 402 साल बनती थी। बाद में तहकीक से ये बात साबित हुई कि इसकी उम्र 507 साल है, लेकिन इसकी उम्र को सही तरह से नापने के लिए साइंसदानों ने इसके शेल को खोलना चाहा, जिससे गूंगे मिंको की डेथ हो गई। इस तरह दुनिया का सबसे बड़ा गूंगा तहकीक के दौरान दुनिया से चल बसा।